سلام كبرات تخاتل تليلو تي في كما يوعدكم كما يحديركم تمليسنا مزيناكم علنا يا قبل አዲስ አበባ ሲ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ብዙሕ ነገራት ንርኢ ገሊኡ ዘሰክፍ ባህርያት ዝሓዘ ገሊኡ ብዙሕ ነገራት ማለት ክሳብ ተስፋ ዘቆርጽ ኩነታት ትሪኢኻ በቲ ብፍላይ ሕጂ ዝረአ ዘሎ እዚ ግን ማለት ባዕልና ኢና ንፍውሶ ኣብ አዲስ አበባ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ አንጻር ሻዕብያ ምንቅስቃሳት ክገብር ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ ብፍላይ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ድሕርቲ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ድሕሪ ዝወሰዶ ሓያል ዝኾነ ንዓለም እውን ነውፅ ዝፈጠረ ኣክሽን ኣጋጣሚታት ኮይኑ ሻዕብያን ብልጽግናን ከዓ ተኳሪፎም እዮም ማለት ተጣሊሞም ዝነበሮም ቃል ኪዳን ተበቲኹ ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ ኣይምሰል ግን ሻዕብያ ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግ ዕጡቋት ሓይልታት ፋኖ ህወሓት ካልኦት ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ከይተረፈ ኣብ ምስልጣንን ኣብ ምሕጋዝን ተዋፊሩ ኦሬዲ ካብ ዝዓቢ ጭብጢ የለን ስለዚ ነቲ ዕድል ተጠቒሙ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም እውን ብሓፈሻ ስጡም ዝኾነ ዲፕሎማሲ ፈጢሩ ትዕድል ተጠቒሙሉ ኣሎ ሶ ንዓድና ንምእታው ህዝብና ንምድሓን እታ ሃገር ጥዑይ ጌራ ንኣዲስ አበባ ከይረከባ ከሎ ሻዕብያ ንብልጽግና መጀመርያ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ኣስመራ ንኣዲስ አበባ ክመልስ ቃል ኪዳን ተኣታትዩ እዩ ሶ ንኣብይ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክበልዖ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እቲ ስርዓት ብልጽግና ዝበሃል ከዓ ኦሬዲ መንገዶም ዳርጋ ኣብ ማእኸልሲ ዓብይ ገደል ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ክጥቀመሉ ስለ ዘለዎ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ተጠቒሙሉ ይኸዶ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ኩሉ ግዜ ደቂ ዓድና ዳ እንታይ እዩ ዝመስሎም ሻዕብያ እውን ትደልዮ ሻዕብያ እውን ተካይዶ ወፍርታት ከላሽናትን ገለመለን ሽሾ ሰራዊትን ሒዝካ ፈቆዶ በዓታትን ፈቆዶ ጫካታትን ፈቆዶ ገደልን ማለት ከምቲ ናይ ሳሕል ዓይነት እዩ ስለዚ ንሱ ከዓ ዝጠቅም ኣይኮነሎም ሳሕል ምምሳል ዝጠቅም ኣይኮነን ሎሚ ሳሕል ምምሳል ዝጠቅም ደደቢት ምምሳል ዝጠቅም ተዝኸውን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ካብ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ ኣይምተመልሰን እንዲያም ናይ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ደደቢት ዝበለፀ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ደደቢት ዝበለፀ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ሳሕል ዝበለፀ ዳርጋ ኢንተርናሽናል ዓይነት ዕጥቃዊ ቃልሲ ነይሩ ግን ሳሕል ምምሳልን ደደቢት ምምሳልን ዕዋቲ ከም ዘይኮነ ርኢና ኢና ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ፍንጫ አዲስ አበባ ካብ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ ካብ ፍንጫ ብልጽግና ካብ ወሳኒ መድረኽ እናተቐጥቀጠ ብድሮን እናተሓምተለ ማዕለያ ዘይብሉ መስዋዕት እናኸፈለ እዩ ኣብ መቐለ ዓሪፉ ምኽንያቱ ዲፕሎማሲ ጸንሖን እንታይ ንምባለ ነቲ ደቂ ዓድና ዝናፍቕዎ ንዕኡ መረዳእታ ንምቕራብ የቕርብ እዩ ደቂ ዓድና ሽሾ ሰራዊት ሒዝካ ማዕለያ ዘይብሉ ጽዋራት ገልጠምጠም እናበልካ ፈቆዶ በዓትን ስንጭሮን ጎቦታትን ጎላጉልን ጫካታትን ገደላትን ሓርጎጽጎጽ እናበልካ ንዓዲ ምእታው ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ትንፋስ ይንሉ ዘሎ መድረኽ ምግጣም እዚኦም ዝምነይን ዝደሊን ዝሃርፉን ዝረኣዮምን ዝሓልምዎን ደቂ ዓድና ግን ከምኡ ይኮነን እዩ ሻዕብያ ታንክን ሽሾ ሰራዊትን እዮም ዘለዎ ሓቀይ ስለዚ ንሻዕብያ
اسكربيتون دفترن مصحافن بيرن حيسكاي كون كان تسعره فقود دبلوماسي طراي اندخدكاي كون كان تسعره تايدا كم تنسعات يقوى زلون كتعطق عليكا نزي أين حسومن جنبار حزباو معبل برجينا حمدو نو سراويتا يدلينن أطوارا يدلينن ترى أنا مسباتنا ترخبكو مسكيلاتاتنا تلازبكو مس منجستات ركباتنا فطركو نهزبي كدحني عيبله نشعبيا موبت شعبيا عاتق وزلو بوينا نقطمو يلو حصار ملسي حصار مرداتا حصار صففتي أكايدا ناي جنبار حزباو معبل برجينا حمدو نشعبيا بتا عاتق وزلو عاتقنا ينا نطفو نسنا تحساسبون كاب قص مريت إيرترا زطفالو شعبيا بعاتق وزلو عتقتات عاتقنا كم تعاتق وزلو مالته تانكن تليو تانك خلو كالو سراويت تليو سراويت كلو كالو زمناو أصوار تليو زمناو أصوار كتونن عليك سلازي كم حبريتا كم مرداتا كم كايدا ناي جنبار ازي بقاني شعبيا كم تعاتق وزلو عاتقنا ينا نسعرو جنكا كم سراويت حايلتات مكلخال تجراي كاب أف دقة قدايف كاب أف دقة سمرة قدايف بس إحنا خين ملس تايز بال قوبتات زخلو سرقياتاتن كتماتاتن بعل عدو خلان من دفران دباربان سجيرنا عقب شكتو وصينا أب زباننا شكت مسوصحنا إن تقطقطنا خين ملس دبلوماسينا بزلا على درجة خبصح له ويلي شو قداي دبلوماسي أبزلا على درجة نابصح يركب كم جنبار أبزي تنايدك عدنا تقام حجي هاي جنبار كا هاي ناتبهله أنصار وفرتات كلا أي نجر نبتوانا حبريت أنا خنعاتو شعبية أبز عمت زي ما عليها زي بلو من إسيا وحيليا هني سازلا أنصار جنبار حزباو معبل برجينا حمود بفلاي كا ناب أديس أبا وفرتات ناب أديس أبا بفلاي كا هبالاتنا هيقدف زنوبرو هقدف مخانم زفلطو أب هقدف زلع على أستواصون أبركتون زنوبروم زي كونه إيرتراويان كوينوم دليت فتحي أبز دم بفتحي تسمعتي أبز دم بفتحنا إيرترا دليت فتحي كوينوم بقى أبزلع عليه نطفتات نايك ألس زنوبرو نزيوم يا ودي بازلا شعبيا نزيوم ركبات مفتاريا عمت ملوخ تسرح ثاني بفلاي أبزي زحلفة زرعنا شوعة شمون تورحي أنصار جنبار حزباو معبل برجينا حمدو مع عليها زي بلو وفرتاتيو بشعبيا تهندسون تتأجئون أوشت دنب فتح سريس تزلو مالتي شعبيا أب السودان أب إثيوبيا من إسيك كبايت دلينيا تاي كوينا ديام عليها زي بلو دلالو أوافيرا بعلا دلالو أوافيرا أبتوشت مع عسكرات ناي السودان يخون ناي إثيوبيا تقراي نبركم تفلطوا يخون أب شجرة باب السودان نبركم تفلطوا يخون هيا نعناي سينا كتعصيا قيايو إسرائيل كتعصوا يا من قدنا تبهله ما عليها زي بلو من إسي بمسرح مخان كخون كي قالس أبتقع عدون كي نبر ما عليها زي بلو من إسي كاب إثيوبيان كاب سودانن نفسيناي أقعزات الشعبية بملوخ إسرائيل آتيو مخان جيراتو حدب بمدب سريحة خلايكا تقدامي مخان كخون بمدب سريحة تخلايكا أبتقع عدو خوينو من إسي كبايت دوليني حدا قايت صباح نقول خونا نقر تقاتيمو بقى ألطيفو بسمعيتي خون بزخونة نعد آتيو نتسرعات كغير زخل حيلي إذا بتقع عدو كقمت آيت دوليني كوبي هو حد سرح الله حجي تريخ ما هو حد بقى من إسي ناي تقراي بقى أقديدا تقادلو لا أي قادلن زبالة زهادمنا عدي سابا خاتو بطنا لا رد حرونا خدت نعونا جيبوتي من قد تصروي زلو نعونا يمن من قد تصروي زلو نعونا دوبات سعودي تخفيتي زلو النابلت ما عليها زي بالبر نخفلت بعلا دلاليت كوينا هو حد من قد بقى نزع زلو أب جيبوتي تخفلنا أب يمن تخفلنا أب دوب سعودي مساعتكم تخفلو النابلت من سيات وحقيحات وصدو مالا خب على عديس آبان كاب كالئ أب تقراي زلو خاقة فيفا نابوت هدراو مسارعة تقتولا شعبيا أخو قبرت صنحة قبرالا مالي سلازي
حجي ازي شمنت ورح زرعنا شعبي اخسر حد صنحه نزي جنبار نمفراس كابوش تدم بفتحيو تقالس زمسلو ملميل زلو تقالسيم هقدف مخانو ما يتفلطني خا ايفلطنيم بطعميم كيلاتات بطعميم امنتي بطعميم حدغኛታት نزي جنبار نمفراس اجندا توهيبو مال بقى زغنبار سي كفرسالو نزي جنبار كنفرسو تخوينا نزي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو يلو اب دياسبورا زسعرنا اكشن وسيدو نعالم مسلنا قالعو امباسيتاتنا عصيو غراورو ابيلنا بيت كريستيان اوريدنا زلو منئسي لو من اديس ابا قريبو صباح نسمراخ مصاناي سلازي از منئسي زي خبتنا لو كبتنا لو خمبتنا لنايلا مليونات اوصيا نزي جنبار زي نزت مالي اكشن وسيدو اب دياسبورا حجي اب طقع عدو تقاريبو زلو منئسي نمبتان كاب دنبا فتحي منئسيات ملميلا على شعبي منئسيات ملميلا اب دنبا فتحي سوكعتو مال كلهم زمدبتهم انصار جنبارهم كلهم تم انصار جنبار زلون تاريخهم ممكا بمولهم شعبيه تنكفهم لومي نزق على حيلي حدنت زبها الحاسوتي اب حدا نكون بمولنا دنبا فتحي حدا خوينا شعبيان الي حاسوت نانا حدنتنا حدنت مقبار نهزبنا عيدحنوني حدنت مقبار عدم شعبية يناوح حدنت مقبار نمنئسي إرترا يدخم حدنت مقبار شعبية ممثالي سلازي حدين يخوننا شو انت عايز بلزلخ موداتها بحدنت زي كونا قالسنا زازم أم إلاي شعبية ترى حدنت كهلونا زلومبر حدنت كهلونا مالت أب حدا خنكون مالت حسوتي أي تعمني أي كونني نهزبنا حدا جاي حدا جاي سلازي جنبار تمسريتو له نسخانه جنبار انت زي امينكا ناتكا ودابه فطيركا ويا بزلخا ودابه خونكا انصار شعبي اوفر انا دلاي لوطي انا نشعبي كطفي زقالس نحزبي كدحن زقالس نابلكا نتن حزبي نمدحان نشعبيا نمطفا زقالس حيلي كاب شعبيا نلعلك كادر خوينكا انصارو وفرتات مقبار جن وا تاي مالتي تم سبات حدنت إرتران فتحوا خنك أنصار جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو كاله ودب كونك خومو ازي انا ادنو كما يو ايردانن سمرت كونكاس سمرت ذاتو مات تمالز موتت كونكا تسعي الكاس الله خيلكا عصم سغا اكيبكا 4-5 سب زي تخون اكيبكا اكندن شعبيا بزيحخا نمسعارات غوي بقى نز جنبار كل انت نوفرتات انا كنريو خلنا رايو دلاي فتح خوينون دلاي فتحي نمبتانا يسرحني بقى كساب نهزب حدغኛ ዘይኮነ በሃይማኖት ብስተፈላለየ በቃ አንፃር ህዝብ ክሳብ ዘይኮነ በሃይማኖት ተወዲቡ ነታ ሓደ ሃይማኖት በውራጃ ተወዲቡ ነታ ሓደ ውራጃ በዓለት ተወዲቡ ነታ ሓደ ዓለት ከምስታት ዓይነት ውዳበ ክሳብ ዘይኮነ ሻዕቢያን ምስ ተሓሳስቡ ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ክጠፋ ኣለዎ ህዝብና ክድሕን ኣለዎ ኢሉ ንዝቃለስ ሓይሊ አንቱም ሰባት ታይ ማለት ንዑ ዳውን ምግባር ንዑ ንምብታን ዝኸደ ዘሎ ዲፕሎማሲ አቃሊልካ በቃ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኢልካ ካላ አጀንዳ ካጂ እዚ ወፍርና ሻዕቢያ ምስ ሱዳን ሓላል ምጅቡታ ሓላል ምስ ኢትዮጵያ حرام تخوينو شعبيا مس إثيوبيا يزيدل نسخا مس إثيوبيا زيدل سلازي صوم دقيقهم شعبيا مالتي جنباريهم شعبيا مالتي حديقهم شعبيا مالتي نيسياس نملايس بايتا تمرط نيسياس نشعبيا نملايس نهقدف نمسعرس بوتا تمرط هاي بي إثيوبيا تمصيهم صلاتنا يخم بسودان تمصيهم جن ها ولا بسودان تمصيناون كو ايتامنونا نيهم ايتامنون يهم نز جنبار بجبوت تمصون ايتامنون يهم حج زرأ زلزي شو بزحات سبات ادنو زيردو ولو كاله نابت اجندانا مسنملس نابت زم سبات ادنو مئسار يبزحلو بአዲስ አበባ መንሰያት ይሰሩሎ ብዙህ ወላ አይኹን ግን ፍሉጣት ይባሃሉ ዝብልዎም ሰባት
بفلاي كأن الجنبار نمفرسي خم أجندة العلوم كابن نابن كان قصاقصوهم زوعل زلو سبات يبزح له ስለዚህ ምን ታይ ተዳይልኩም ሻዕቢያ ብልጽግና ንምፍራስ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግ ኣብ አዲስ አበባ አንተ ወገሊጽና ያና ብዙሕ ተዋስኦታት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ሕቡእ ብዝኾነ ስቱር ብዝኾነ ከም ዝበልኩኹም ብደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ኣምሲሉ ምስ ፋኖ ዝራኸቡ ንህወሓት ዝሕግዙ ምስ ህወሓት ዝዳናገጹ ናጽነት ኤርትራ አዲስ አበባ ንኤርትራ ትወርራላ ገለመልታት ዝብሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ተዋስኦታት ዝገብሩ ኣለዉ እዮም ድሓር ዝተፈላለዩ ሓገዛት ንፋኖ ንህወሓት ንዓፋር በዛ ዓፋር ዘለዉ ሻዕብያ ዝምውሎም ነዚኦም ሓገዛት ንምግባር ብዓብዪ ፀጥታ ኢትዮጵያውን ንምምርማር ኣብ አዲስ አበባ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ መሲሎም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ኣለዉ እዮም ነዚኦም ንምክትታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ኣብ ምህዳን እዩ ዝርከብ ኤርትራውያን ኣብ ምህዳን ይርከብ ከጻሪ ስለ ዘለዎ ብሽም ኤርትራዊ በቃ ገፊጢ ኣስር ኣሎ ዝጠርጠሮም ውልቀ ሰባት ዝበሃሉ ከዓ ኣካይዶም ምንቅስቃሳቶም ኩሉ ነገራቶም ደስ ዘይበሎ ከዓ ኣኪቡ ሒዙ ይምርምሮም ኣሎ ይምርምር ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፃ እንተኾይኖም ኣብ 24 ሰዓት የውፅኦም ኣሎ ዝተሓላለኸ ነገራት ተዳልይዎ ከዓ ሰሙን ክልተ ሰሙን ወሲዱ ኣጻሪዩ ነፃ ምስኮኑ የውፅኦም ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ ዝምእሳር እዚ ሃንደበት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝተኣስሩ ኣካላት ከመይ ጌርካ ካብ ግንባር ተምፅኦ ከመይ ጌርካ ግንባር እሲሮሞም ትብል እዚ ኣጀንዳ ሻዕብያ ዝሰራሓቶ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ንምፍራስ በቃ መንእስያዊ ሓይሊ ኣብ ከባቢ ዓድና ክእከብ ስለ ዘይደልዮ ሻዕብያ ዝተኣሰረ ኤርትራዊ ኣብ አዲስ አበባ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ እሲሮሞ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽን ዝውረን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ኣሲርዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ይሕዝዎም ፀጥታ ኢትዮጵያ እኳ ኣሲርዎም ኣብ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ መደበር ፖሊስ የለን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ሰራዊት እኹል ነቲ ዝኾነ በቃ መንእስያት ክገፍፍ መንእስያት ክኣስር ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብር ዝኽእል ዝተዓጥቃ ሓይሊ የብሉ ቶም ሰባት ዝተሓዙ ዘለዉ ብፖሊስ ኢትዮጵያ እዞም ሰባት መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ብፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ስለዚ ካብ ኣምፂኻ ኢኻ ግንባር እሲርዎም እናበልካ ዘረባ ጭብጥ ኣለካ ንመን ክተዳናግር ኢልካ ዝሓለፈ ግዜ 7 ወርሒ ገብር ብኣካይዶኦም ብዝተፈላለየ ምስ ሻዕብያ ዝነበሮም ርክባት 3 ሰባት ተኣሲሮም ነይሮም ብርጌድና ሓመዱ ኢና ዝብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጭብጢ ስለ ዝረኸበሎም ምስቶም ሰባት ሻዕብያ ዝለኣኾም ኣካላት ይራኸቡ እዮም ኢሉ ስለ ዝጠርጠረን ኣብ እስሪ ቤት ኣእትይዎም መርሚሩ ከዓ ብይቕሬታ ኣፍትሕዎም ምክንያቱ ገርሀኛታት እዮም ነይሮም ቶም ምስኦም ዝራኸቡ ዝነበሩ ኣካላት እዮም ኣካላት ሻዕብያ እምበር እቶም ሰባት ናይ ከምኡ ዓይነት ሰባት ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፁ ፈቲሕዎም ይሽዑ ግዜ ብድሕሪኡ እውን ካልእ ኣጋጢሙ ንዕኦም እውን ፈቲሕዎም ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምፅራይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኢሉ ዝጠርጠሮም ኣካላት ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤት ኣእትዩ ይምርምር ኣሎ ነፃ ምስኮኑ ከዓ ይሰዶም ኣሎ ምስ ሻዕብያ ርክብ ፀኒሕዎም እዚኦም ናብ ሻዕብያ ምልሽዮም ኣለኹ ኢሉ ዝመለሶም የለን ካብቶም ኣሲርዎም ዝበሃሉ ስለዚ ዘሕምቆለን በትሪ ሃሙኒ ዘሕምቆለን በትሪ ሃሙኒ ኣይትግበርዎ ደቂ ዓድና ኣነ እንኮን ንህዝቢ ኤርትራ ዘድሕን እዚ ግንባር ጥራይ ካልኦት ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብልኩምን ተምፅዎ ነገር የብልኩምን ገለመለ ይኮና ንብል ዘለና ተቃለሱ ግንባር ጥራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ጥራይ ንሻዕብያ ንምእላይ ውሒድ ኣሎ ካልኦት ከም ግንባር ፀፊፍኩም መፂኹም ዓቕሚ ሒዝኩም መፂኹም ዲፕሎማሲ ሰሪሕኩም ንህዝብኩም ኣእሚንኩም መንእሰይ ወዲብኩም ኣድሕንዎ ተንቀሳቀሱ ማዕረ ግንባር ምፁ ንሕግዘኩም ንጉስጉሰልኩም ዕላማታትኩም ንነግረልኩም ነተባባዓኩም
ፖለቲካዊ ትሕዝቶኹም ናብ ህዝቢ ንዝርግሖ ክቡራት ተቓለስቲ እዚ ሻዕብያ ዝሃንደሶ ስራሕ ኣብ ደንበ ፍትሒ ሰሪፁ እንህለ ንሪኦ ኣለና ኣንጻር ግንባር ማእለያ ዘይብሉ ወፍርታት ይካየድ ሎሚ በቃ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ኣብ ሳዋ ተኣሲሮም ኣብ ኤርትራ ተረሺኖም ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመድ ሲርዎም ኣረሺንዎም እዚ ጥራይ ተሪፎም ዘሎ ደቂ ዓድና እምበር ኩሉ ኣብ ስደት ዝግበር በቃ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ኣውሮጳ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኩሉ ዝግበር ነገራት ናይ ኣጋጣሚታት ይኹን ብመደብ ዝተሰርሐ ነገራት ኩሉ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ከላጎብሉን ንዕኡ ክኸስም ከጸልሙን ኢና ንሪኦም ዘለና እዚ ናይ ሻዕብያ ወፍሪ እዩ ኩለንተን ሕጂ ንሪአን ዘለና ሓደ ሰብ ተተኣሲሩስ ግንባሪ እሲርዎ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተቢልዎስ ግንባሪ ከምኡ ገይሩ እዚ ናይ ሻዕብያ ወፍሪ ምዃኑ መረዳእታ ምስ መረዳእትኡ ክነቕርበልኩም ንኽእል ኢና እቶም ሰባት ምናልባሽ ኣደነው ተቓለስቲ ክኾኑ ክእሉ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ለውጢ ዝደልዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝዛረብዎን እቲ ዝህብዎ ዘሎ ሓበሬታታት ግን ናይ ሻዕብያ እዩ እከለ ምሳና ዝነበረ ተቓላሳይ ተኣሲሩ ሰዋት ግንባሪ እሲርዎ እንታይ ኣለካ ጭብጢ ካብ ኣምፂኻዮ ዛ ሓበሬታ ግንባር ከም ዝእሰሮም ግንባር ህዝቢ ንምድሓን ዳይቃለስ እምበር ግንባር ኣባላት ደለይቲ ፍትሒ ተባሂሎም እሞ ከዓ ዝንቀሳቐሱ ናይ ለውጢ ኣካላት ኣይእስርን እዞም ሰባት ንሪኦም ዘለና ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ምእሳር ኣብ ልዕሊኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠርጣረታት ስለ ዘሕደረ ሰስሒቡ ብዛ እስር ቤት የእትዎም ኣሎ ምርመራታት ገይሩ ከዓ የውፅኦም ኣሎ ገሊኦም ጭብጥታት ዝተረኽቦም እዮም ምስ ሻዕብያ ምስ ኣካላት ሻዕብያ ይራኸቡ ከም ዝነበሩ መጠንቀቕታ ሂቡ ምክንያቱ ዓቕምታት የብሎምን ዘምፅዎ ሽግራት የብሉን ንፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ሓደጋ ኣይኮኑን በቲ ዝተኻየደ መርመራ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ከየርእዩን ምስ ከምኦም ዓይነት ሰባት ልኡኻት ናይ ሻዕብያ ከይራኸቡን ኣጠንቂቑ ካብ እስር ቤት የውፅኦም ኣሎ እዚ እያ ዘላኩም ካልእ የለን ስለዚ እዝታት ንረኣዮ ያ ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ብኢትዮጵያ ግን ከዓ ኣደብ ክገብሩ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣካላት ሻዕብያ ምርኻብ ምስ ኣካላት ሻዕብያ ምልዛብ ምስ ኣካላት ሻዕብያ ምትሕብባር ምስኦም ምዝታይ ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንነብስኹም ሕሎ ኢላብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን ምናልባሽ ንግንባር ተሕርቑ ዘለኹም ንግንባር ተፍርሱ ዘለኹም ንግንባር ኣብ ደውታ ተእትዉ ዘለኹም መሲልኩም ምንቅስቃሳት ትገብሩ ዘለኹም ቀዳምነት ኣብ ሓደጋ እዩ ንዓኹም ምክንያቱ እቲ ኣንጻር ግንባር ኮይንኩም ትቐርብዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሻዕብያ ተሓሳስባ እዩ ግንባር ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ኣለዎ ግንባር ንኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ሕሊፉ ሂብዋይ ገለመለ ዝብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንኩም ተካይድዎም ዘተታትን ወፍርታትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይበፅሑ እዩ ምርመራ ይገብር ኣሎ ብልዕሊኹም ክትትል ይገብር ኣሎ ብልዕሊኹም ቴሌፎናትኩም እንታይ ትፈልጥዎ ምስ መን ትራኸቡ ምስ መን ትኸዱ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ምክንያቱ ሻዕብያ ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግ ዓጢቑ ወፊሩ እዩ ሻዕብያ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤርትራዊ ከዓ ክትትል ክግበረሉ ግድነት እዩ ግድን እዩ ኣነ ደላይ ፍትሒ ምስ ኣካላት ሻዕብያ እናተራኸብካን ምስ ንሻዕብያ ዝጣበቑ ክትመሓዞ እናተረኣኻ እሞ ከዓ ወፍርታት ሻዕብያ እውን ዓዊልካ እናዘመርካሉስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ኣውፊሩ ብሰላም ከእትወካ ከም ድላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትዘውር ሕሰብዎ እንዶ ባዕልኹም ረኣይዎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ይትረፍ ኤርትራ ኮን ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትንቀሳቐሱ እውን ይኸብድ እዩ ሻዕብያ ዝገብሮም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ክትትል ክግበረሉ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግዴታ እዩ ናይ ግድን ሻዕብያ ንፋኖ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዛት ብኤርትራውያን ኣቢሉ እዩ ሻዕብያ ነቶም ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዛት ብኤርትራዊ ኣቢሉ እዩ ኤርትራዊ በኣዲስ ኣበባ ኣሎ ነዚ ተዘካይዶ ክትትል ነዚ ሰባት ዝጠርጠሮም
ኣብ እስር ቤት እቲ ምርመራታት ገይሩ ነፃ ተኾይኖም ነፃ ኢሉ ዘውፅኦም ዘሎ ብኸምዚ ንርአዮ እምበር ግንባር እሲሩ መምስ ተሸነፍካ ጉድካ መምስ ተቐልዐ ምስጢራትካ መምስ ተታሕዘን መምስ ተረኽበን ግንባር እሲርዎም እናበልካ ንግንባር ባይዘወይ እዚ ኣንጻር ግንባር ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ወፍርታት ናይ ሻዕብያ ወፍሪ እዩ መን የካይዶ መን ይዝምሮ እንተደኣ ሪኢኹም ሞ ከዓ ወይ እንተደኣ ትከታተልዎ ኣለኹም ከዓ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ደንበ ፍትሒ ዝነበረ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ፍትሒ ዝዝምር ፍትሒ ዝጨኑ ብደግ እዩ ንሱ እዩ በቃ ዝዝምሮ ስለዚ እዚ ንርአዮ እቲ ምእሳር ያ ክእሰሩ ይግብኦምን እዩ ግን ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠርጢረዮም ኣለኹ እንተኢሉ ከላስ ነፃ ክኾኑ እቶም ሰባት ጥራይ ምምህላል እያ ካልእ ወላ ሓደ የለን እቶም ሰባት ካብ ርክብ ናይ ሻዕብያን ካብ ተልእኾ ናይ ሻዕብያን ነፃ ኮይኖም ክፀንሑ ጸሎት ምግባር እምበር ካልእ ወላ ሓደ መፍትሒ የብላ እንሆ ነፃ ኮይኖም ስለ ዝፀንሑ ከዓ እቶም ሰባት የውፅኦም ኣሎ ይሰዶም ኣሎ ኣጠንቂቑ ነፃ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ምትንኻፋት ፀኒሕዎም እዚኣን ከይትገብርዎን እዚኣን ከይትብሉ ተባሂሉ እቶም ሰባት የውፅኦም ኣሎ ምስ ኣካላት ናይ ሻዕብያ ምምሕዛውን ርክባትን ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ምትሕልላፍን ከም ዝፀንሖም ርዱ እዩ እዚ ናይ ግድን ስለዚ እቶም ነፃ ኣብ ከምኡ ጭብጥታት ዘይተረኽቦም ኣብ ከምኡ ምንቅስቃሳት ዘይፀንሑ በቃ ነፃ ኮይኖም ይወፁ ኣለዉ እቶም ኣብ ከምኡ ንጥፈታት ዝተረኣዩ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅልና ተባሂሎም ይባረሩ ኣለዉ እዮም ተወዲያ እዚ እቲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ምእሳር ብፍላይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ኣካላት ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ዘሎ ማእሰርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወፍርታት ሻዕብያ ንምፅራይ ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥርጣረታት ሕዲረ ኣለኹ ኣብዞም ሰባት ኢሉ ዘካይዶ ዘሎ ማእሰርቲ ምዃኑ ተረዲእና እዚ ኣንጻር ግንባር ንዘዝተኣሰሩ ሰባት ስሞም እናልዓልካን ንዘዝተኣሰሩ ሰባት ኣብ ቅድሚት ኣምፂኻ ኣጀንዳ እናሰራሕኻ ግንባር ይእሲርዎም ኢልካ ኣብ ልዕሊ ግንባር ህግደፋዊ ወፍሪ ምክያድ ግን ኣይፅቡቑን ንኹልና ምክንያቱ ንሕና እውን እኮ ደለይቲ ፍትሒ ኢኹም ኢልና ጎስጓሳት ከይንገብር ዝተፈላለየ መደባት ከይንሰርሓልኩም ፖለቲካዊ ትሕዝቶኹም ናብ ህዝቢ ከይንዝርግሕ በቃ ኣብቲ ፀይቅን ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ሻዕብያን እናረኣናኩም ተወዲብኩም ኣንጻር ሻዕብያ ምዃንኩም ዳኣምኑ እምበር ተወዲብኩም ምስ ሻዕብያ ሓቢርኩም ኣንጻር ግንባር ኣንጻርቲ ትማሊ ተኣምር ዝሰርሐ መንእሰይ ምዃን ንዓኹም እውን ኣይፅቡቑን ንፖለቲካዊ ውድብኩም እውን ኣይፅቡቑን ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ክሳራ እዩ ካብ ህዝቢ ትርሕቑ ኢኹም ህዝቢ እውን ይርአኩም ኣሎ እዩ ተካይድዎ ዘለኹም ምናልባሽ ዓፅመ ስጋኹምን ኣካላት ሻዕብያ ከማኹም ዝበሉ ዝተወደቡን እዮም ግንባር እሲራቶም ግንባር ከምዚ ጌራ እዚ ጌራ እናበሉ ሆ ዝብሉ ዘሎ እምበር እቲ ህዝቢ ብሙሉእ ይቃለስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ከዓ ይዕዘብ ኣሎ ይኮ እቶም ዝቃለሱ ዘሎ ኣካላት ለውጢ ከምፅሉ እንተኣሚኑሎም ክድግፍ ሓገዛት ክገብር ብዓይኒ መርፊእ ዝከታተል ዘሎ ብደቂቕ ይከታተል ኣሎ ህዝቢ ይርአኩም ኣሎ ስለዚ እዚ ኢና ንበል ክቡራት ተኸታተልቲ ሉለ ቲቪ ምእሳር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከት ከምዚ ክትገልጾ ብጣዕሚ ማለሲ ቀሊል ዝመስል ግን ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ወፍርታት ናይ ሻዕብያ ዝተሓወሶ ወፍርታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝርአ ዘሎ ብኤርትራውያን ነዚ ንምክትታልን ምርመራታት ንምግባርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ማእሰርቲ የካይድ ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ ኣብኡ በቃ ፖለቲካውያን ኣካላት ይኹኑ ናይ ሚድያ ኣካላት ይኹኑ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ ይኹኑ ክእሰሩ ከለዉ ብኸምኡ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጭብጢ ከይሓዘ ከምዘይኣስር ጠርጢረካ ኢሉ እውን ከምዘይኣስር ፍሉጥ እዩ በቃ ጭብጥታት መንገድታት ናይ ሻዕብያዊ ኣተሓሳስባ ክርኢ ከሎ ኣብ እስር ቤት እትዩ ኣብ ፍርዲ ቅሪቡ ምርመራ ኣካይዱ ነፃ ተኾንካ ነፃ ገይሩ ርክባት ምስ ሻዕብያን ተልእኾ ናይ ሻዕብያን ምስ ዝህልወካ ከዓ ብፍላይ ዲያስፖራ እንድሕሪ ኮይንካ ፀኒሕካ ካብ ዓድና ውፃእ እያ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ስደተኛታት ብዙሕ ከምኡ ርክባት ዘለዎም ዳርጋ ኣይፀንሑን ምስቶም ምስ ሻዕብያ
ዝለዓለ ርክብ ዘለዎም ኣካላት ዝተራኸቡ ግን ብምሕረትን ብይቕሬታን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ 3 ሰባት ከም ዘውፅእ ካብ እስር ቤት ርኢና ኢና ሕጂ እውን ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ እዩ ዝርአ ዘሎ እዚኣ ትመስል ሓበሬታና ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ማእሰርቲ ናይ ኤርትራውያን ኪና ወላ ሓደ የብላን ምስ ግንባር ዘተሓሓዝ የብሉን ብዛዕባ ግንባር እናተባህለ ዝዝረብ ዘሎ ፍርታት ሻዕብያ ምዃኑን ከነረጋግፀልኩም እንደሊ ወደ ሓንኩም